რა ანუ თვითონ მოულის თავს იმიტომ რომ ეს ფორმა არ ამგონია რომ მარტო ჩემთვის იყო Voilà, et donc encore quelques précisions. Ces brigands étaient des brigands nobles. Ils ne dévalisaient pas les gens. Ces fous étaient des fous gentils que les gens aimaient parce qu'ils ne piquaient même pas un morceau de pain à personne, n'est-ce pas? Ils étaient généreux. Et donc l'histoire qui est contée peut être perçue librement par chacune et chacun d'eux. Oui, alors c'est ce qui m'a fait rigoler là tout à l'heure parce que Bessic a dit la phrase, il a dit, eh bien ce fou, n'est-ce pas, il a trouvé le sentier qui l'a mené en France. Alors je lui ai demandé c'est qui le fou? Oh, il m'a dit c'est le personnage, mais c'est pas moi, c'est le personnage. Moi je dirais que c'est l'éditeur. Ah oui, ah bon. Aussi la Ça c'est pas moi qui le dis, j'ai pas besoin de le traduire en géorgien. Si tout le monde parle français, pas de problème, mais... Traduisez. Alors un nouveau livre qui vient de paraître cette année-ci, dans lequel les fous sont appelés des hyperboles. მე-19 საუკუნის ეთნოგრაფებში, უცხოელ ეთნოგრაფებში, არაქართულებში გაჩნდა ასეთი აზრი, მათ ესე აბსოლუტურად მთელ კავკასიაში განსხვავებული დასასმელი ასვლა ამ კუთხეს. და გამოსახული აქვს ჯვარიზე. საიდან თვითონ წარმართები არიან. და ჯვარი, მათთვის არის ჯვარი მეტყვი. ხოდა ამაზე ასეთი ჰიპოთეზა იყო ერთი უცხოელი ეთნოგრაფი, რომ ესენი არიან ფრანგი ჯვაროსნების შთამომავლები. ეს ფრანგი ჯვაროსნები, როდესაც მოექცნენ იქ და იქ 8 თვე თოვლია და მერე ვეღარ გამოვიდნენ. დაინგრა, მოეშალათ, გზა აღარ იყო გამოსასვლელი და დარჩნენ იქ. და ესე იგი იმის გამო, ესე იგი მიატოვეს, რა მიატოვეს. ესე იგი ისინი შეჩეულები იყვნენ სივრცეებს, ანუ ჰორიზონტალურ აზროვნებას და ეს ჰორიზონტალურად აღიქვამდნენ სოფლიოს, სამყაროს. და ეხლა დაიწყეს ვერტიკალურად აზროვნება. Oui, oui, d'accord. Donc, dans ce nouveau livre, il vient de le dire, les fous s'appellent des hyperboles. Alors on se demandait qui sont ces personnages étranges qui semblent être des mécréants, mais qui ont tous la croix sur leur poitrine, et il se trouva que c'était des descendants des croisés français qui sont arrivés en Géorgie il y a plusieurs siècles en se déplaçant pour une des croisades, et comme il neige dans la montagne, n'est-ce pas, ils ont été entourés par la neige, ils n'ont pas pu sortir, et puis ensuite ils ont préféré rester là, et puis jusqu'à aujourd'hui ils sont là. Et ils apparaissent dans le livre de Bessic. On remercie l'auteur. ერთ-ერთი დოკუმენტის გარეშე არაფერი არ გაქვს. არც ერთ სიმართლის ფასი არ. Sans documentation, aucune vérité n'a de prix. ახლა რა? C'est ce qu'il dit. მაგალითად, ხმალი, ქართულად ხმალი, le sabre se dit en géorgien khmali.
ასე ეს ამ კუთხის ხალხი ეს ჰიპერბოლები ჩვეულებრივად ესე იგი თუ ხატრულ სიტყვას არ იყოდნენ ისე არ ახმარობდნენ ჩვეულებრივ სიტყვებს არ ხმარობდნენ პოეტურ სიტყვებს 25000 პოეტური სიტყვა არ გამოყენებული აქ პოეზიიდან ამოღებული და ხმალს ეძახდნენ ფრანგულს synonyme. Oui. Alors ça c'est vrai en plus. Donc un des sabres de la meilleure qualité, pourrait-on dire, n'est-ce pas, était désigné comme un sabre français, Pramboulé. Il disait Pramboulé, donc c'était un sabre français. Marie va vous lire un extrait de son choix. Alors j'ai choisi un peu des phrases, on va dire, des phrases un peu apéritives, puisque donc ce fou numérote ses pensées, ça fait un petit peu désordre peut-être. 5. Mieux vaut être seul quand on est déçu. 6. Un fou ne parle pas avec les gens dans leur jargon, mais dans sa propre langue. 7. Et on revient à ce que Bessic vient de dire tout à l'heure, soit raffiné comme une lame. 8. Il y a dans ce monde plus de choses pour l'œil d'un fou que pour l'œil d'un sage. 9. Ne spécule pas sur l'héritage de tes parents, c'est un héritage, pas une rançon. 10. Profite des gens mais fais ton devoir. 11. Ce qui t'a fait perdre une journée peut te faire perdre ta vie. 161. C'est le matin, j'ai le bonheur. 12. Nous nous cachons de nous-mêmes, mais le premier curieux nous perce. Comme ils sont voraces ces bourgeons, ils me rappellent l'hiver et ma vie. 163. Je finis sur celle-là, parce que c'est important, ne l'oubliez pas en sortant. 13. Qui celui qui marche devant toi crache à gauche, dépasse-le par la droite. 230. Le fleuve coule, l'homme parle et boit. Santé. ეხლა ეს სიგნი ეს Ah, il veut que je traduise celui-là? Non. Je suis pas encore dans l'hyperbole. prochain livre ça serait Je vais bien le traduire si la Georgie m'aide. Bessic, tu veux bien nous lire ça? Bessic va lire un extrait. Là, celui-là. C'est le 168. Là, ou un autre? რა ქართველები არ არის კი აბა ყველა გვასიამოვნე ქართული. Viens, Bessic. რაზე ალაპარაკი Les Français peuvent boire et les Georgiens vont écouter. Ça sonne aussi bien. ესე კიდე სათვალო მეორას ეწარ Ah, მეორე სისტემა. მოვიტანე სათვალები. სათვალები სათვალო